وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه المنتهى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، فإنكم في هذه الحياة الدنيا عاملون وفي الآخرة مجزون ومحاسبون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن الله عز وجل أوجدنا في هذه الحياة وأخبرنا بأن لنا ولا نهاية لا بد وأن نصير إليها، وجعل الليالي والأيام مطيا تقربنا إلى الدار الآخرة. فوالله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بما كنتم تعملون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وبرع الله تنتو على نهن تنتين الله تعالى نهن فهذا سامنا حبلو دا الله وهون نقرسي هون examine هون متون دفاما والفجر بعد ونياما ني الله تنتو ممن ولسا أنا من تيا فري أنا هن باغي آدم يابي أبندون أبنجي من لاغي الله آخر النار في عندهم أبي amalima muna akkan kele muna ina ajifa hala tun kele namri muna alo amalike tumuna se muna nan ala tamalima khawali fari abadan ifende nan naba ma yete be ala isari fi ara ala wallahu ko ni fanye yama man la khara amunu noma ala yelenu awago itagra ba kolonde aga muyi Muhammad Mustafa habibuna amuyi sugandi bege yamanu ara samba adama yama kono hinnente ala dali don ko birim be faami na e nyamani anun na e faama dangi kambi ala hakini womma ala hal janna sebe won arge bakisi lu neme mbara ma andi gerabe ano ma seybe fanyi ano dimba ya fanyi ano fogara bala ma fanyi ala won fallu ne yama hal kiyama furukeli re findi ala yarga ma fanyi la nagefindi migina nagega hume kunyere ne margina arlande nga kere muslimiye wonga gago ala yara ana falega gago ala yara emegi magaisho dungira la malja wala manja illa ilay gide muna lugunde muna foyo kun sama tanamma ina wuruntum egiri ala mayma kun sama ala namma ina yamfa Allah ta'ala itori khiso bay Allah ta'ala itori ala hawo fi dala ko ni kendira bo maga ho ala ya anta yo wotanyo ko ngawon yima suku o madine ya femfeda na petinam fa wombe o nawon yima suku o madine ya femfeda o madine lutina halluri kana ango ko raymun ne muni sama na ina abada e muni misama aba mo bolum mana suku mara mun fira wo ma kolon awo mi duniya na yikibe o makayire nan na bera umata sana aljama nanna ifari ke walidine bi khibande tunnam wali imu bore gani tanangali kambando ni khibore tunnan gani imu bande gani alami kuma mana bore tanna kono na am fangi be e fanyi gani nana peti fan ala wo finda fanyi da ba mara mun fira na fara kin reiki wonna walbe won sare tungu ma aljama ne mo korosi mane sinde bila ko ina kan ba bi yetera ibila may yetera samone khadigi yari nana Allah ta'ala na gai ana kan siya dira ba don doron kida hurun kyo kalo ya ga ni kira saganna migiyo na narabba findi herida anatuma yara na alqiyama hatana nan fanna ba na hasabira anatuma yara na alqiyama ga kerenye
الله تعالى ولوغنا الدنيا مبه امام فوق قبال اول تاني الدنيا يا ومبري فامنا يوندي دنيا نو اكويسي نيومانه اسرالو مالك يا منما على من هاري في وما انفان امام فتانغو ما يسو ونيرا kwani yayi ga magala mbui na vindiri sabu ila na wonga kolo andi bave o masima na dunia tamabe wonga no makore algiyamara wallahi won farama de net alo won to sama wonki ala tanina sa wo mberi walira ifa isa ikenderi faiti sayetere idi wo may ke walira makki primiye tayde o kolo sono atali sa wo mbeki ye na sama na wali ibundilu mana gabori pi ini no sey feto algiyamatina sama no korosi afolo atali say bena hono ki wali madde sage ito fa ko re barakulu nana mu'minina sana gati umma khairan sallallahu ta'ala alayhi wasallam ide fe kunu gezage ga falena alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur maraman getan tun ham nakiri gezage age ambi mbade mbamma bile matanamma ala har janna shuma ga kirenyi banon nana nakine nafire wumbe nakine net wumma gori mene wumma wali famma wonsare fi ara wonna gira ba fe dunya mo be adamadi awali tuma yai denere aljamatina ha fayi nan nabari aya ale ama soto amuto yegema ha ko bi nan nabari allo abe akanga wali nan nabari ahala lenu nyamane nan galo nu asawali tagino nan nan kinna ma wali da samba aljama anna to nyara nyamo manga ko la denere هيك أتوفني والكوبيلنا على أول فاينانس أو من تكي سامو سايا خوي يركلني ومهما عمر الإنسان في هذه الدنيا فمآله إلى الزوال والانتقال وما الأعمار إلا أعوام وما الأعوام إلا شهور وما الشهور إلا أيام وليال وهل دينك إلا أنفاس وإن عمرا ينقضي مع الأنفاس لسريع الانصراف فالأنفاس محدودة والأيام معدودة والآجال موقوتة أفلا نعتبر بما طاف الأيام من صحائف الماضين وقبلت الليالي من سجلات السابقين وما أذهبت المنايا من أمان المصرفين قال كريني عفير ومبه أنا من غاسباهم في الدنيا بيكيوكي تانكو ما يشوف رمائي الدنيا نفاري بيسام نسايا خالي منصرا أبو ساري نعني نما أنو داما ساري أنا مدي غانيا مغالا مي أبو ريبا كيكي مغالا مفا أبو ريبا كوانو نيجي غاما مغالا مفيبا أبري أبدا سنة نيات مسعنا ريك أخيري غايين كده خاين جل كي دلوا نعاي إيه تخلي نعم نفرمي ونعم فرمي بتوم بتنام فرما ننا الله تعالى نعاي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذه حقيقة يؤمن بها المؤمن والكافر ويصدق بها البر والفاجر يستوي فيها الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والشريف والوضيع كل يعلم أن له نهاية يكون إليها فما أقرب الآت وما أبعد الماضي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون إنك ميت وإنهم ميتون يقول الشاعر الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الموت ما الدار يوما على آله حدباء محمول كل مصبح في أهله والموت أقرب من شريك نعاله قال كريني الله تعالى نغي أو مبري وتدنيا يتم من جبال مسكين بابا نابا فخاري با يلمي با فريما با lonni laba haranta riba afu mbiri na de ko saya na de ko foni saya na de ko mbiri makirin kirin mbawa wongo da wa sarefi ma walina na wonna annaba uza sarefi manara aligia mane hanagan katana fagi tei ayetera awunna sasara ya hanna mai shofe maligia matina nakai barageni de bawo duniya findir mayende nyiri nanna duniya findir mayende nyita nanna
ino mana kolo de yete kan na khasa falay ba ki may xarli na ko si go kolo mena dunya mi may indi mane ala hadi janna fi umma mbana na na kine xarli mana kolo da bu yakolo menga kolo fuari yakolo banna kolo lolira kolo karanta kolo bala magli dimme da kolo fura kolo kutiga kolo magi maboro ya kolo dira kolo asaya fa mane na de ko konde umma o brinde kiri lama fa mane yonde dunya mabe ama fala fefera fa fe na barali febe yo dangi na fam amakuya fe nantu dan mi ko so ko yebama adangi itam ko yo worane nana Allah taala la akhira bana a mumriyo findigi tanya masono immortel la ya na gita mu fama fa tantu me ma dunya man ana peri singe fa ina ga bayam pe tam no ma dunya de habibullah Allah taala na ngano asugandi ara samba khaira ya anani tongo dene ga ndeluma katar mun dira bilimma mbawa samanunna ina rangani mi hum a préparer be samanun saya khili ala gal janna fi umma nana ranga kirini lolu la fori ina ray saya sina tanna na de na rabin sumane nakirara ana ban samma ko profili mun sira nta mun dun so do fa reda ngi gambi kuye ba mane yalang kuye ni ba tene si yata ko so yalang kuye ba yata to mere ko diken de yalang di nalu ma de bay tagi kuye ba ba findi ko tere yira anu nakine nga kirenye wallahi bangi yumna wonyi ya ko gali saya ngara na de kon nanu fami yumna na ma saya mun na de kon ko itamma nana nakine adama di sima ya makazabilina la فإذا جاء أجل الإنسان لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سيمو سامعون سيمو بامارا على هذه الجنة في أمة عباد الله إن كثيرا من الناس يغتر بالدنيا وهي غرارة ويثق بها وهي مكارة ويركن إليها وهي غدارة فارقهم ما يحبون ورأوا ما يكرهون إنها الدنيا تضحك وتبكي ضاحكا سرورها لا يدوم وحظها لا يلبث وأن يزول العيش فيها يعني العيش فيها مذموم والانشغال بها على الدار الآخرة غرور فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان عمر رضي الله عنهما يقول يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وقم من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ga kerenye bo ngaga ko halaya men bebe nana e batte kumfa idona na huma fera dunia na e ga ina barai kore mati abara entreprise kumbe dati me ma sigade abasa ne menta nga fema gidunia no mayi ni lanara ma da hulanara ma fura bari ran bolo sena me lima dunia be iya galira abiri fatan ni da bene samanu saya khili dunia ke ala dunia na lumato ini masukatanna ataibe ni mana itindini tundira e luma dunia na mabe iyele ma wa fe fe me wa fa kola kenna ina wa fe jale fe fe mana ba kenna ayale muguma ani mise muguma alkiyama na manda re dume ma ala na wonne munama abale ko mukiyayo rina anga kuma dunia ba san fe fe ala bara yete ma yende mba Allah taala ina fara dunia na umma da hude ana umba ala yi ma da hukri nana Umar ibn Umar nagay Abdullah ibn Umar ana fara muslimi bilimbe ila maylu dunia mabbe halu wayafari kana mara kire giri talwen bele mabina kan wayni mema lu dunia mabbe de halu wayafari kana mara kire giri idan na kelbe nas ka Amerika wanya nirana ina etage ti sare soto e ma yoko maminde ina ngasa ti lagine wanya tirana ina bis fu anu suli sotona ina ngaye kan lagine ngasa entreprise da bi lagine ba khoye nire na bu kyo ki kelmene na fa lagine iba vindi kila giri nanna
ila ma ga sabalo na kiri namma ibara fa kote kullambe don se min se anu ma ya kasi abin kullambe kaya dogli na kiri ma ina re doglu be ina kiri kiri siga yara inde be do ma ima ya mande be ibari be lu khambra kay be do ina ga mi be la kiri abe wona sona waita humma abada be na ngale nana arafe kala bi munyati perdi ka birimbe kan ba kan yara al yamane idan fatiga fa yi geli ko dina ngana ka binjay be mara ala hal janna fi umma nana ra ana de sidna abdullah ibn umar na kay khabaru dunya made adu konye si se ulla fi al kha konye nan prepare ba asa yara konye ne kiya giri ma umma ko te luma ka fara da kiya giri ana mara musa balu lima yara ina na hamala era giri mane nasinga na kiri ni bundi fa giri ana me birin bokki mo birin giri kerenna ala be kasa dakara ba ga lui khambara milima ala hal janna fi umma ga kerenye nana rakine ada madina ga yidina bi halayli wa mukiya anfa qasiya mewiyo ma farama borbe awana rakine allah taala ngai ana walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallahu ma'a wa inna allaha ma'al muhsinin ana mewiyo wakilinta mafepi ngeri kira ntamma sobe ngeri kira ni masimma bele أنا بعد تنو والفيدا بينارا أنا والله ألقى والفيدا بياما ألقى الجنة في أمة ألقى الرباهم بين ألقى وجد بخفري أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المذنبين من المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاستعدوا لما أمامكم فإنكم غدا بين يدي الله واقفون بين يدي الله واقفون وعلى أعمالكم محاسبون وعلى الصغير والكبير مسؤولون فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا وعليكم بأسباب التي تعين على استعداد اليوم الرحيل وتذكروا يوم الوعد والوعيد من ذلك أولا تذكر الموت لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات والثاني زيارة القبور لقول الرسول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة والثالث الاعتبار بمن مضى من الأوائل والسابقين أين هم الآن انتهوا ومرتهنون بأعمالهم قد حيل بينهم وبين ما يشتهون والرابع العلم أن الدنيا ومن عليها زوائد أو زائد كل من عليها فان كما قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن فإذا علم المسلم ذلك فهر به أن يستعد وأن يجتهد بما أو فيما يقربه إلى الله عز وجل ويدخله جناته رزقنا الله وإياكم الاستعداد ليوم الميعاد وغفر لنا ولكم أجمعين وبرعنا ولسا على من يكرم من جانا غنفرين دمنا من جانا هم مالي لافين وناتن توغافين يفرع غير باهوهم به ومن ولسا غاني من تيا فري نغن ممكن تما ونسيدي على ياما نتن الله عردي أفرين دما به إيفي تريما أتن على ننفوي إيسيس تويدا أتن على ناسوغيدا
ito fefe kui akan ala nan fawi la ngarana kala ho birin kala arana ki man la ngara munu no mala yeleno wa ko itagra ba ko nde fo atu muhammad sallallahu alaihi wasallam ara samba umma afo ummatina no makuru fara umbe anu ummatu ba kisiru neme umbara makandi alma kay khaira be alqawlu wa qala ma fanyi ya ma ngati muslimi wonga ga wala yara allah taala wonni fe bi fala ne wumbe be da akhi amani jama dari sama non mirinde nga saitina amarigi ntammo kawandila soto de ntammo miri soto na ha mambe yina mvangi mufa allah taala wongir luti sa wonko woyete kanna olugrana kala nyama ma de fo wonne mirinde be wona itanga kata muhara olugrana ya mori anun toy nanam tunna api anu miri bara te fe herima anu miri maga o fe hayi ba yugo kobi wonna gefo wongal luti mon sera wonde kebe mankeli ana sadaqa Allahu alazim ala ife fe to ko bara birin ko nyiko inon ife be yamor ga ko garba halen ko to mara ba fe inon dita sadaqa Allahu alazim ina riyanna fe inon dina ya tara yidu qur'ana non dina la sadaqa Allahu alazim wa balagha rasulul karim khaira fa bar khaire ba kima mudede luhum halen ko to mara ba fe kono ngokkulum ta inondi e khaira fa bar khaire ba kima luti umbe na kanna umma be wana hanu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna min ash-shahidin ko fa bar ki moy net am umariki mugu dama mugu harjema nanaka mu febe ra pa ma ko mega ko riso mu nasi se kamane mu harje ala nam pe mu harje wana hanu ala ma qala rabbuna mugu mariki na masenga yeteracho muga fei anam masenga mu kana su ko hali mu tom fa za surugi mugu marigi mugu dama mu harige ma min ash-shahidin mu sedi ya kamanne tamon dinala kimu fa pratique e man de wali ya matine na makolo khatamul qur'an barakala ya wari saya ini do khairu amina e fa sai kolo e bara khatamul qur'an gara nyama sa nyaajiri e ta zo be lutina nanaki e mu qur'an pratique ri e mu ma pratique ya wari kono ina e wayna fana may te be logo ala won finna la fa rabba ala gara fa rabba ma fanyira ala won finna la batumeda bo ngada mo ala yara ga kiyatira ala ko sayana walli ma loga naray agali o biri findri yata urida allah ta'ala be o mangati o ngawoyete yara do watina allah ta'ala lonni le tira fala bere ne o ala ko kulina ala gore hunna ni gamana titina afale be na itanga ma dena na fala be o ma falanu ko ba bri dangi fala yai o ngakulu o moni na rena ba ma on korasi ma na dimel ba fori ba birin korasi mene o walla me na rena ba no umbe o mo kor mena birma on korasi mene o man sarifi mene mo ngakata o ngaya bi fanyi fe ma wori ni yara o man ngala sawaba fe ya bi fanyara nanna kina ya bi ay be na 100% 20 sur 20 10 sur 10 wala khayge ige ya bi de be be na khuduhu wa ghullu thumma al-jahima sallu bali ya mo qorno ige fe ne wo so wo ba sawu ya annama fi la ilaha illa allah ala wonta ngana lo gasu ga terenye o manga fe mo dali birin na ba won bile lo ga won ngana lo ga ya lo won so ta senu won ka gele no won malon ni la kon ko ri lo ga la yi lo ga fina yiki wonna wonyelu wo magage lima parce que enana hali tafiye terene mora me anana die ka bi ngale mal ko ga to algiya mati fi ma asinge nuratu wa afaqenana alo ko ga ya rado nabe me na he siena am fama wono nyoy tagi fatande wono ratu na maleri binde afriande ina siga gaburi de na gaburi to Allah akbar balan sana na yiki Allah akbar ba fo de na yiki ngana mina na yiki nenu di esiga na gaburi to fe na faida tu mene ki fam fama nena asaga yande imangano la tude fe na re bardangino mi umbe na re bardangi nenu di mi khanye baradangi ego bende bare do e fa siga mene na de ibara sati iwali isati iwali yaina anami ande afi nebe fwen adunia no fari se nyomane Allah taala na kullu man alaiha fan sisi na fari anyomane won fala magori ala ya alqiyamatina dunia ay ma yende mane
anu faitin ka ma yende e kolon ya ta ma yende fi ina mato miliyo mudunya ma yende ni kolon fo mi na ke barasi ma ya on ku yesoto nala do ga na ga ma yo fara ma be no na diore amu fe ki amu so ko fe vela ya be dimmedi afira so ki folo ya be sagata fonike ana akolo men fonike na la ga tara tema buruma ayala nga nyinto ko sa na biri baraka malifa ne eli dunia ne be afane nyinyi ma de ala na nyinyi da samba fora be ana rende li amasara abori bana adi medari kaba fori dari kafa nana ge sigana ne mfama sono ne bari ma be ne sige ci ya la merina woni ke ya nas ga ay rende sagatala ya fola ina bari yetto ngonanni ana yetto ko sulinde na khemo ko sagatala na dimbeli ya mu fama sono nay lu ko dunia be ne ma soto ma sono ne e wobiri nan mara na diola ya wobiri nan mara be foni ke do ga mo yabina allah akbar foni ke ya lo na antal na bidon frindo mo nyiki ya la tema na foni ke lu ko dunia be ato lu na kimu bile mama sono seriyo mi la bile mama ena yetto ko senili khemo ko sagatala fi famu fala may kumfa wono sembe na ke nora agbegbe bara ko be sa imuno ma sesira sono ina wuruntu mana angli maji e gine na lu ina kono kontrofili ina wuruntu akli ma faagi ha babu tambe akule bombo mi siti fam mama to isembe yo ina sembe baagi yi dunia ne be dana ra fori ka dunia ga ma yende kolon dangi di medira manana na kine sembe bi nyomi yi be ne na ke soto be ido ga mo ya sembe ne to sembe ra barani allahu akbar ikobri soto ikore mati wo to masara lo gandali fe ram ni pus ko ifere ya me ma ya ni pus ko bangi imi gimi sayda fa dunia sembelu sanyi khorogailu ya lekiri nyelu do se fanyi kera bebe kalu yire ko rena kan dido mo fa dondoronti dunia madaku ko nanana mba ina bebe tiara isali menni bakira girinira anama ko yanira be isa ayo madene gay furumuna fahamuna furemuna tama salamuna imama ina ngani bangini bala kan bebiri ada afura isa yana laptani ada rasima ya bala kon kuya ari yanne shebi ngullam ebini tofani lam ebini balo ga fanyida ebini keremu forma keremu fama keremu furama ala na fi umma ya hanna may shuytan fam biri nyaran kate model kirinara nanara question sami tamani jama ene be na masalaka kum fi sakhar e veena ge matengema wonni nan botar baaxi ki am abal albarka sadi wonye fe ene ya hanna makema masalaka kum fi sakhar hada qalu lam nakum min al musallin awwal shay asingi ina ngotam musalmane gomun salmane be walam nakun nut'imul miskin utamanu muyisa mu belaka sa mu hargi ya mane mu miskini rahinema wa kunna naqudu ma'al qa'idin utanu kalkaltuina tunora hatta atana al yaqin hasa ya fangu malogona be go wandi misema logona ko sa ya dagi ala won tangal jama ni misema bawonga garu ala yara won fefe matanga fe dunia ida abirin do mane o makisima ko ku yesoto abirin do mi mane ifa kila umma isiga do wala fure won sede ba dimme fan sogir yiden deeda mbara hal janna fi umma اللهم يا ارحم الراحمين ويا اله العالمين ويا من بيده ملكوت كل شيء وملكه ويا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وقض حاجاتنا وفرج هاماتنا وارحمنا واعف عنا وعافنا يا اله العالمين اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين واقض الدين للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا اله العالمين اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين